बोले कि एक्सरे कराएंगे, ईसीजी करा के आइए। ईसीजी करा कर जब लेके गए तब बोल रहे हैं कि 6 बजे डॉक्टर आएगा तब देखिए। बच्चा को मेरा हालत खराब हो रहा है, हाथ ठंडा हो रहा है। आप तो देखिए, जब बच्चा मेरा सांस फूलने लगा, हाँ करने लगा है मेरा बच्चा, तो वो लोग डॉक्टर लोग एक लेडीज आई, नर्स आई, नर्स आके ताकि एक सुइया दिया, बस मेरा बच्चा एकदम सांस लेना बंद हो गया। एक ट्रीटमेंट किया ही नहीं, कुछ दवाई वो नहीं दिया वो लोग, डॉक्टर लोग। আমার সঙ্গে সরাসরি অভিজিৎ রয়েছেন। অভিজিতের সঙ্গে একবার কথা বলবো। অভিজিৎ, কিছুক্ষণ আগেই মিটিং হয়েছে, কর্মবিরতিতে রয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাদের দাবি মানতে হবে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সত্যিই তো পুলিশ চেকপোস্ট রয়েছে, সিসি ক্যামেরা রয়েছে, তারপরেও কি করে 10-15 জন চলে আসতে পারেন? কিন্তু পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে যে অভিযোগ উনি করছেন সেই অভিযোগের যদি সারবত্তা থেকে থাকে